আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कमलपुर में 20 परियोजनाओं का उद्घाटन और 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस दिन धौलाई जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का भी आश्वासन दिया। त्रिपुरा का पहाड़ी जिला धौलाई, जिसे कभी उपेक्षा और पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, अब विकास की नई इबारत लिखने की राह पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को कमलपुर में 20 परियोजनाओं का उद्घाटन और 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करके जिले की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में त्रिपुरा अब एक नया युग में प्रवेश कर गया है, जहां विकास केवल कागजों पर नहीं बल्कि लोगों के जीवन में साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आशा के साथ 5 क्षेत्रों रोजगार, संचार, सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास में समन्वित रूप से काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज धौलाई जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की सरकार की प्रतिबद्धता का भी जिक्र किया। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যদি আমরা বলি, কিছুক্ষণ আগে এখানে বলা হয়েছে যে আমাদের যে এখানে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল আছে, আমাদের কেন্দ্রীয় স্তরে আমাদেরকে সেইভাবে উৎসাহিত করার জন্য যা যা প্যারামিটার আছে সেইভাবে সেখানে কিন্তু আমরা সেটা করতে পেরেছি। এবং এই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালকে নিয়ে আমরা আগামী দিন, যেটা বারবার বলছি, এখানে একটা মেডিকেল কলেজ করার জন্য আমরা করছি। এবং যেহেতু আমরা চিন্তা ভাবনা করি, সেটা নিশ্চিত আপনাদের সামনে আমি বলতে চাই, সেটা আমাদের গভর্নমেন্ট মেডিকেলে আমরা আগে কি দেখতাম, গিয়ে সবাই মানে যেহেতু অনেক বেশি পেশেন্ট, অনেক বেশি, আজকে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে তার প্রেশার তো বেড অনেক কম ছিল, ডাবল বেডের সংখ্যা করা হয়। আগে ছিল মাত্র 727, সেই জায়গায় এখন 1413টা করা হয়েছে। আমি বারবার বলছি, কাছে সব কিছু থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হয়। যিনি ডাইরেক্টর আছেন শ্রীনিবাস, ওনার সাথে কথা বলেছি, টিম এখানে ওনার সাথে আমাদের হয়েছে দিল্লিতে, আমি গেলাম, সেখানে গিয়ে মুভ করার পর এখন বিভিন্ন হসপিটালে ওনারা গেছেন, কিভাবে মানুষের পরিষেবা সুন্দরভাবে দেওয়া যায় তার জন্য সেই চেষ্টা আমরা করেছি। আপনারা সবাই জানেন, এর মধ্যে সিজা হসপিটাল আমাদের কাছে, আমাদের যে এক্সপার্টাইজ আমাদের কাছে এসেছিল, সেখানে আগরতলা गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजे आज 5टी। मुख्यमंत्री आज यह भी कहा, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रशासन के मुख्य स्तंभ है। विकास के हर चरण में जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। আমাদের ত্রিপুরা সরকার ট্রান্সপারেন্সি যাতে প্রপার হয়, এবং বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি যে কপি বা কাগজের মাধ্যমে এত ধরে অফিস চলে আসছে, তার থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। এবং তার সিকিউরিটির থেকে আরম্ভ করে জায়গার যে সমস্যা হতো, সেই জায়গায় আজকে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ক্যাবিনেট থেকে স্টেট, ডিস্ট্রিক্ট এবং আমাদের ব্লক, সেই জায়গায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত পর্যন্ত অফিস হয়েছে। এতে করে কাজের গতিও বেড়েছে, মানুষের সুবিধা হয়েছে, এক লহিমায় কাজ হয়ে যাচ্ছে। সেই কাজটা আমরা করছি। আমাদের যে ক্যাবিনেট আছে, সেই ক্যাবিনেটের মধ্যেও আগে আমরা যারা মন্ত্রীরা আছি, সেখানে কাগজের ফুল নিয়ে করতো, এখন সেখানে এই যে আমাদের অফিস হয়েছে, ক্যাবিনেট সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের বন্ধুগণ, আমার সরকার পোর্টাল সমস্ত গ্রামে গঞ্জে শুরু হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে ভিলেজ ওয়াকিং ভিলেज যে কার্যক্রম করে সর্বভারতীয় স্তরে। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 100 करोड़ रुपए की लागत से 44 नए स्कूलों का निर्माण किया गया। 87 करोड़ रुपए की लागत से 44 और स्कूलों का नवीनीकरण किया गया। अगले वित्तीय वर्ष में 30 और स्कूलों की स्थापना के लिए 60 और नवीनीकरण के लिए 151 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य त्रिपुरा की विकास योजना में केंद्र में है, कि प्रगति के समग्र सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा, अगर इस नियम को योजनाबद्ध तरीके से बनाए रखा जाए तो आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर भारत की सबसे सफल मॉडलों में से एक के रूप में उभर सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक में 260 रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का औपचारिक उद्घाटन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।